Pre-market settling by drop থাকবো যেখানে 9টা 14 pre-market closing का positive 9টা 15 market close নাই আবারও trade খাই নাই friends 9টা 15 বাজে খা তাবুক trade খাই নাই indigo ni January ni future no short খাই নাই tag level চলতে অঙ্গ 133.9.95 trigger price নাই trigger price now 13630 complete order completing ka 1343.5 down negative positive 5 ka positive 735 kete kisa ngasing ngay down negative 1710 22 10টা 2 একটা 51 দুইটা লট নিবিসম কাইসা লট এক্সিট খাইকা তাকে সে লট টংক atau profit penuh tonggo 3810 তাকে সে লট নিবা এক্সিট খাই পাই নাই নাই না কেনা তাকে সে লট এক্সিট দেখা total profit 3120